Wangalizi watukufu mjiunda wa harumale bangwe la hezinra boneze kweli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kejaka siwajizi nde manara hajabanu isoti ndo ukangardungawe amri ya subhanahu wa ta'ala ya kaurongoza yamba fadhakir inna dhikra tanfa'u almu'minin. Namweshelezane bahoshelezana ndezinzamana hoson mwandu ikawa amini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na singari aminio kana entia hatu entia komor haini mru haamini Allahu jalla jalaluhu na yengu amini kai horendao diho hulo faida hulo maana yonde maana wakori javanu leo rijeri yeshelezane nukta mbili liho dezi habari kao dozajiri hoson mwayo komor zentu rilonizo zinu rikabanu ri zamba mbabi ngarudi riesheleze mbabi hoson mo wananyasi waheze rezo sosio vokao wazingara hazinku ya maana hoson mo entia hatu na singari washukuria haku wa imahu ngwaona feblesi kao rijo hanza waombe Mwenyezi Mungu vorilo harma mwezi mtukufu rilo harma mwezi kao haini duaraomba ngekubali wao hanza hahe wakiradhi wadurambia mbaiza habari zilona stishada zilona wallahi zilona kweli wajiamini hazika ondo wafanyao wakavanu rizingara hazinku na singarta hao rifanye henamna ladhimu sharti jebanu haini wakati ritsohuja rejare ombea wandu duabi rejare manazila dua ekamru haja hambangu ambo ndrabo haungu ambo ya tese haungu ambo habari ili nsujua ya hundeno hindini shanga wandu wa hezerezo sosio atojavanu mruha wonotabiri hajaha hamba na balaka zijadunga hata mbabahanu kazijadunga hata so rijomba Mwenyezi Mungu wandu wa wakiradhi wanalesha twani barika munu rionwe zajiri rangomando nsamba dava haumizoni hunu wajawa wakawevoke kana ye virusi ngio sharangu hale watsokanti rangomando ye corona ngio komori kaiti wala ngio wa de majournalisti wala wajoja warambie bahabari enzamana warambie kaladhimu rifanya nongo fulani shahaini wakati watohuja sualazima corona ngio komori ketutsa haivenulwa bai waomboze dua hata hizo dua ingamfikiro hindi ndio waomba dua mwezi huu haumwezi waka ngofikiri hindi Mwenyezi Mungu hamnikane dua hetio isaija ya baba harika huja rijari wa shelezeni mbapi mkeradhi babanu haini dua johomba omwezi huu Mwenyezi Mungu ujo ikubali rikeradhi mkeradhi ondoka na baraka ikanga mjova nuleo mjemrambie mbahabari ikanistishada kana ba mwambilwa ni madoktorika mru fulani hafu hekovi toi alo mrenge mje enose shaitike hamandele jimbo la he corona kangio kaiti bapo yodua yodiyo nanzo sulinye yodua ndo ambao riombe dua hata tio isaija yebwe haja haba haritijeru dirombe dua wadofa wenji yamana baba ha miswiri certain gapo ma journalisti wajo hujuha ndi wala lemu hao aweka walala wajo hu kanti wadoishilia kawaishia mnamba bahanu bafamru warambio direct hama mruliwa direct warambio ujorambio mdo vihafu he covid na bala zila ulaushi watsudunga hatamana wajo udiwaza yokana imakati ya vira yemezi ya vira yeko vike jakaya wandu wakaiva wandu wakahufa hekuduru Mungu vakanywa dezindu ajizi kaurenga wandu wajodi waza hizo pia shabo leo haini ujohufa c'est sûr et certain haini ujohufa leo ifo ya julo na ifo vakema journalisti wajibuwe directe kwa na utahawa consulte hawambe hata mbabari wabaleze nombro hizo wajawado rieleshi ya Facebook na vanunga mjuao kana ngapo wandu kao wona roho za tristesse nyingi haku waishia habari hamandizo direct tojokiriwa izo ndezitongesa wandu warimaniza vese zinji munu wandu wafu na mkerati babangu abo wandu ikawa hantize famiza hao iho wajangwa uharumaze ntibali na bali nonkuze formation zinji ngazi watia uhara ngazi wamenya oze akili ngazi watabishao mkerati ni wandu wahezerezo socio haini ujoka uja ya rabiemba habari banu habaha sha consulte kana wahafu hawade ngeaje ambe shamtsije mdobala nombro za ndabo mwejamwe
mweri hezaban baizo dele jimbo nloswiri kagamjoka nilo habaha yonga misure certain kalunde le jimbo haini mndu ajohenda mbio wajodo lala atanga wajodo na tabiri kaba fuenji wa veze warambi wajo propage au kakumori ujibwa nambi utende wa veze wa propage zembi shaka wajo parona njema baheka ngabumba hindu njema kwaja paro shinda waivumbua kwaja jo yamba otso joru otso faziluku kazi njema zija shazembi izo ndizo wakojuha waveze wazingara hamvu abongetsika ujabanu njenesheleze ye majournalisti rifanye hazi ye namna ladhimu bayode namna ladhimu au kana nywandu mwazingara hazi itsonyangu hazi nziro halisi na singare shukuri yao upande wa pili kabati ulo mjinga osoni mwa wade shasonti pia ngasima averti osoni mwa wade ko wade kotimangu wade usa uzingara ye dunia kamili wade uzingara ye dunia kamili na kerati sonti pia ngasi wallahi ngari wonao ezibirao ngari wonao ze journaux ngari wonao yeheli wade urandawo ne heli uwawandu yabo sonti pia ngasi ma averti no wade u sikaujaba njene shele Zimbabwe au kaizo nongo ko ngamziju wao ya ukana kabati ntie nganzima harmwe dunia inu ya shindazie propagation kabati ntie nganzima ya shindazia ye propagation ya ho wade ngamambondo kabati ntie nganzima njamba kabati ntie yabona no wade kabati ntie nganzima ya shindazia ye propagation ya ho wade deke ye virusi njia harmenti ye propagation ngetungo enjeza zila sababu hindi siwasari constante rihundu yakana ye mesure barriere ngazi homo rengwa za kweli za ladhimu zirengwa ngazi homo aplikewa wanungu wabakio wado aringa twe mask rido zungulia rangu yekau evolue mbavi nge wandu wanje mwandani rijari hundu reconstate hundu kana ye mesure ya kweli ya ladhimu wandu ya aplike direct wandu watikenti wakana preliminaire na secondaire na tertiaire nge wajo oparonjia mondani ya kairi deka wandu waji evite wandu warengeze mesure barriere wandu wanjia mondani yonde ya ladhimu ili wandu wa evite propagation yabutika ujaba njenshemeze osonima ye maranya wa Komori leo au kakartina mali za humnikani sha ye malirlo ni yabo de bavin doto karambe rieshelezane donc sikaujane shelezi wa Komori hawonti pia hojimlifwa hao donc na haini mrika nguni shiliobanu ya avertise famia ya ambie famia ye namna ladhimu wabaki hodahoni ye kange namba suti ya mwaya ukashinde wanike ya wafurnise wabaki hodahoni niambie haini unishiliobanu ya kiradhi ambie famia hau ye wishio wae ya tuhenda di aplike wae donc wandu wabaki mondani yonde mesure nzima aladhimu wandu aplike ili wandu wazie propagation kabati ya saya ili wandu wazie propagation wandu na wabaki mondani wewe mwanama unishilio baki hondani yonde mesure nzima ya ladhimu riaplike diyo bahi kabati ya saa yodujao hambia kana temaske na rafanye jau woushi ye mesure nzima na ribaki mondani ye gardo fanya si wakomorti jihadaya ukana si abo iladhimu mdu ya rohe abo jojita polomiki zinji sazila arkerat baizo pia gazjo huja kawende wa huze mba roshindoni hawende wa bwele duka hansujwa na mangalie maboshwa na mangalie mibango babanu mdu kana muo nge halimba hindu mdu kana muo ando kana baraka nge mdu hahindi haye hajohula no na rangale mibango haini ya funga mnambango basi kardola mtana na jiona masihu na rangale mibango haini ulo na mnambango mbaba hanu ya muhansi watona ri tawakali Mwenyezi Mungu bayo ndezi ya Mungu haini mndu ngamparo hajiku haini mndu ya veze haraka yangalie banu walumna guna nsohole ya mhule ikawa ili ikawa raru selone nchida yahe atahina na mabudu na shingo na zindu na mitu zine zentamati henchida yahe donc yaji ya hentize famille hondani ya kenti na enio donc yode solution ya hangu mimi ni ambao ni onao kangio maslaha pour éviter la propagation parce que kakarja éviter propagation o wade urenge mvu harmenti amhambio bomana maunishilia ukarna ushida ri evite hata nambanongo au katida lao ti hata mbahabari karna ushida rifanya no yoni onao ya joka mesure aula doka ri propage hasonti riambieze famille donc
watahe haini mru lo namba possibility ya usaidie fami ya isaidie namba kabula habaha wandu watahe wana maguna tsohole wakenti mondani izoti za nyumeni ngamjuka wandu pia ngwazi juao sha iyo ndiyo nionao de point de vue ya hangu nionao kai ladhimu wandu ifanye a urgence izoko li wandu gwajo tabiha pour l'instant harmai première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, hata même un mois, 2 mois, car tujua gejo dure sanda hivi haukawi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala dia janu wade unu de ujor dia urenge mimi point de vue ya hango sunu wade na riba koma lahoni ngamu tsahoni radhi na riba koma lahoni kwesi watukufu riba koma lahoni riombeze dua Mwenyezi Mungu ya ripuen wade unu ribaki homa lahoni risuive ze mesures barrières irambilwa haini mndu kabati mndu tozijua sharambilwa ukana mndu ya porte masque mraba koda honi ya porte ye masque ikawa ndungwa wa ensemble kwa turuha kabati hata uroho kabati hata mbatabu wanduwa jojua wake betina maske wanduwa kentibala wado hosemi hono wanduwa ilamba hindu hata haini usiku Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya johe busa shendu shinu wanduwa jewa warohe wanduwa wavurie warohe bonze shamimi yona jomba na joona aula na jo wona aula yaukana o haini mrojo kasutene habari hamada zino abaha donc wanduwa yaambie famia wanahe na haini mrojo muishilia ya reje hondani ya kange na mbamaye ya humnika ya mnike kabla yendea hule mnaguna tsohole ya henti ze mabudu ne ze mavraba ngarjuao yaukana izorumia hunu habaha siwasae ya bonga rimwambiaoni yaukana sisi hunu rambilo irenge jejembro wendola ukohamba jejembro ngabo jejombro wendola ukohamba singiziu rambilo ritsanganye na karafu rambilo ritsanganye na itungu saumu rizitsanganye rikaze bodziho shetungo jotondoa utsanganye ukaze bodziho shi ye majia la rohore udorenga mna ikombe balao hinwa hanza he rabbal alamina le dalao hilo helirambilo ndukana ngali tia ujoto harima yeziungo zao harmwezi fuba zao na virusi obahanu yukontio ketsubenza ikenti bahanu valo joto lazidi zaidi ya 60 degré ngetongo hufa ila virusi abonge dokana wandu wadonemna majiuo ngwendo hata ye chauffage donc virus ekendo kanti le bungunga lifao yende heli rambilwa ni ma scientifique rambilwa no wajizi wa hizi habari zinu wamba wandu wadohuna yemna dozio abo Mwenyezi Mungu hanza hahe ne ledalao Mwenyezi Mungu jo dunga aba tena rambilwa wandu wadorumia vuraba haukana vanunga sina majeshi harmwezi ungo za hatu gasina majeshi yambo wa antikor yao de majeshi kao yohenda na huwana haini mbahindu ya virus hau mbahindu yanzo ite ilo antigen c'est-à-dire mbahindu yanzo injia harmwezi ungo za hao mengoni mwizo deze virusi zinu zijao neze mbadembi alafu haini wakati zanjia bahi ye antikori uo yohenda hawana naye ye kahamshindi yabo yowade ngondo zao wa imma hu ye kaula mwanga hashindi wala jeshi wahe korea hatu ngari tombeo maladi rambilo dola vuraba haku ule vuraba hilo ngaljuhu saidia